आमचे जे दोंगर आमची शेतां आमची खाजनां कितें आहा तितलें सरकार प्रोटेक्ट करपा सुवातेर ते काबार करीत आहा. तो प्रोजेक्ट कोडून येता की तो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट म्हणून. सो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट पासून एप्रूव करपा IPB कित्याक फुडें सरपा जाय. हेचेर आमकां न्हिदों पडलें पडों आमी सगळे वटेन तयार आसतले. सरकारान हेजी मातशें चोत्राय घेवची. हाका लागून आनी ह्याचे प्रोजेक्ट आसा तांचो रिक्वायरमेंट इज 25,000 लिटर पर डे. सरकार आम्हाला क्लियर कट मेसेज दिवपा सोदताय. लोक युनायटेड आहा. सो हेजे वयल्यान तुमी पास करता म्हणजे पासून त्याचे नेगेटिव्ह इफेक्ट गांवाचेर कितें येतले, लोकांक कितें इफेक्ट जातलो. लोक हुंयचेय वाटेन हे असले नाक काडले प्रोजेक्ट जे दोंगर काबार करपाचे, जे शेत काबार करपाचे, आमचे पोट मारपाचे जे प्रोजेक्ट आहे ते लोक होपोवन घेवपा ना. डिस्कशन जालें आज आम्ही लोटलीकरांनी सगळ्यांनी एक मिटींग आपयल्ली, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिटींग ग्रामसभा जी लोकांक गेले आतां 6 तारखे हे म्हयन्याचे जानेवारी 6 ऑफ दीस मंथ जानेवारीक हे येयला प्रोक्लेमेशन येयल्लें ऑन पेपर सेईंग दॅट ऑब्जेक्शन्स रिली कितें आहा जाल्यार घालपाचें रिगार्डींग स्पोर्ट्स अकॅडमी आनी तुगेलो स्पोर्ट्स अरिना हिंगा आमगेलो IDC वेर्ना लोतली आमकां पडटा ज्युरिडिशनाक थिंगा. सो तेणें घाल्लें सगळें कितें ऑब्जेक्शन आहा सांगाय की ते बांदपा सोदताय म्हण 19 स्पोर्ट्स आहा थिंगा. सो आमी लोकां कडेन आमी पंचायती मिटींग घेयली आनी आख्खे फूल लोटले लोकांक कन्सिडर करपाक आमी लोकांकूय आपयले आनी कॉन्फिडन्सान घेयले आनी लोकांनी कितें ऑब्जेक्शन्स आहाय जाल्यार आमी लोकांक विचारलीं. लोकांनी जायतीं ऑब्जेक्शनां रेज केलीं. थिंगा 25,000 नो डेव्हलपमेंट झोन आहा तें डेव्हलपमेंट जाता आनी ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन जालो आहा आनी आतां IBP आतां पास करता म्हणून. लोकांनी जायती रेजोल्युशन घेयली आनी आमी ती नोट केलें आनी आमी आतां तांकां ऑब्जेक्शन आमगेली फॉवर्ड करतले. म्हजें नांव बजिलो डिकोस्टा. आयज आमकां एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्राम सभा पावली. कित्याक लागून जो वेर्ना क्रिकेट लोटले गांवांत क्रिकेट ग्रावंड येयला ताका आमची पयले पंचायत बॉडीन NOC दिली विदावट कन्वर्जन्सान आनी ग्रावंड स्टार्ट जालो इनॉग्रेट जालो पूण आजून तेंकडे कंप्लायन्स ना कन्वर्जन्सानाक येवं ना. सो आमी तें क्वेश्चन केलें ताका. बिसायड दॅट अनादर 25,000 स्क्वेअर मिटर IPBन एक प्रिंसिपल अप्रुवल दिला क्रिकेट अकॅडमीक आनी मेन मुद्दो आसलेलो आयची ग्रामसभा ही आमी ऑब्जेक्ट करतलो. आतां IPB म्हणटा आसतना ते म्हणटा कितें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इंडस्ट्री. आमगेले गांवकारांक एकूच क्वेश्चन आशिल्लें ताका जाल्यार तुमी इंडस्ट्री कित्याक सेटअप करना प्रायवेट प्रॉपर्टीचे कितें IPB हाडटा. सो हो क्वेश्चन आमी ग्रामसभा घातला आनी रेजोल्युशन केला वो आमी होल सगळ्या लोकांक मेळून आमी ऑब्जेक्ट करतले. बिकॉज आमगेली आतां जी विलेज आहा ती लोतली इट इज ऑलरेडी क्रावडेड विथ अ लॉट ऑफ मायग्रेशन आनी असले प्रोजेक्ट येयले जाल्यार तितून आनी मागीर डिस्ट्रक्शन प्लस इट इज ऑन द प्लेटू. सो इट इज गोईंग टू हार्म द विलेज. दॅट्स वाय वी ऑब्जेक्ट. हांव झुबेर फेर्नांदीस एक्स सरपंच लोतली. आयज आमची एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रामसभा आसली आनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रामसभेंत लोकांनी युनिवर्सली रेजोल्युशन मूव केलां की आमच्या गांवांत जो IPB हो प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड जो प्रोजेक्ट येवपा आहा तो आमकां लोकांक बिलकूल म्हणजे बिलकूल नाका. सरकाराक आमचो एकूच प्रश्न आमचे जे दोंगर आमची शेतां आमची खाजनां कितें आहा तितलें सरकार प्रोटेक्ट करपा सुवातेर ते काबार करीत आहा. सरकार आम्हाला क्लियर कट मेसेज दिवपा सोदताय. लोक युनायटेड आहा. लोक हुंयचेय वाटेन हे असले नाक काडले प्रोजेक्ट जे दोंगर काबार करपाचे, जे शेत काबार करपाचे, आमचे पोट मारपाचे जे प्रोजेक्ट आहे ते लोक होपोवन घेवपा ना. म्हणटच लोकां आमी सरकार आयज ग्रामसभेंतल्यान आमी रेजोल्युशन घेतलां. कितेंय जावं आमकां कोर्टां वचूंक पडल्यार पडूं, रस्त्यार येवपा पडल्यार पडूं, सायटीर आमकां न्हिदों पडल्यार पडों आमी सगळे वटेन तयार आसतले. सरकारान हेजी मातशें चोत्राय घेवची की लोक रस्त्यार येवचे आदीं हो जो प्रोजेक्ट सरकार लोकांचेर तापूंक सोदता तो सरकारान बंद करचो. नांव फ्रँकी मोंतेरो, लोतोली ग्रामसभा मेंबर. आयज आमची ग्रामसभा मिटींग आशिल्ली कित्याक 7 तारखेर एक प्रोक्लेमेशन पब्लीश केलां न्यूजपेपराचेर की 25,000 स्क्वेअर मिटर सर्वे नंबर 323/1D आणि 323/1F हे इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एरिया डिक्लेअर करपाचे आसा आनी कोणाक ऑब्जेक्शन आसा जाल्यार ते दिवचे म्हूण विदीन 30 days. आतां इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एरिया डिक्लेअर करपा पयलीं इन प्रिंसिपल एप्रुवल दिवपा पडटा IPBन आनी ही पड एरिया आसा
ती जी 1919 पड क्रिकेट स्टेडियम पळय आयला ती एरिया तांणी पयलीं 2023 पंचायती कडल्यान लायसन्स घेतलें कन्स्ट्रक्शन बांदपाक TCPनूय एप्रुवल दिल्लें बट ताजेर एक कंडिशन आशिल्लें की कन्वर्शन सनात नासतना तुमच्यान कमेंस करपा जायना म्हूण वर्क आतां हेणी 2023 सान 2025 तांणी हें काम चालू केलें आनी स्टेडियम कंप्लीट केलो आनी इनॉग्रेटूय केलो CM सावंतान सो विदाउट कन्वर्शन सनात ताणें कॉमेंस केलें आनी पंचायतीन कसलेंच एक्शन घेवना तांणी कन्स्ट्रक्शन लायसन्स पयलीं इश्यूच करूंक जायनासलें विदाउट कन्वर्शन सनात आनी 2 वर्सां काम चल्लें आनी कंप्लीट जालो बट पंचायतीन कांय एक्शन घेवना सो नोव्हेंबरान जेन्ना एक ग्रामसभा जाल्ली तेन्ना आमी रेजोल्युशन घेतलें की पंचायतीन ते कन्स्ट्रक्शन लायसन्स रिवोक करचें आनी तांचें कन्स्ट्रक्शन डेमोलिश करचें म्हूण कित्या खातीर आनी रिस्टोर करचें म्हूण जमीन आनी सेकेंडली आमी रेजोल्युशन गेल्लोले IPB इन प्रिंसिपल तेन्ना एप्रुवल दिला ते विथड्रॉ कर म्हूण लेटर करचें म्हणून आतां इतलें जाल्लें आसतना आतां 7 तारखेर तांणी एक प्रोक्लेमेशन हें केलां टू डिक्लेअर नोटिफाय एज इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एरिया आतां आयज आमी वेरियस पॉयंट डिस्कस केल्या ऑब्जेक्ट करपाक पंचायती सांगला टू ऑब्जेक्ट टू दॅट टू द नोटिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एरिया कित्याक ह्यो जमीन आसा त्यो वयर फ्लॅटो आसा आनी सकल रेजिडेन्शियल एरिया आसा सगळी आनी ते हे फ्लॅटो आसा ते रॉकी सरफस ते आमचे उदक टेबल पावसान उदक टेबल आमचे भरता आनी मागीर ते वर्सभर सकल घरा आहा तांकां उदक पावता आनी तेंकोन 24 lakhs स्क्वेअर मिटर ऑलरेडी इंडस्ट्रियल एस्टेट जाल्ले आहा आनी तांणी एक इंडस्ट्रियल युनिटांनी बोरवेल मारून ते आमचे हे उदक यूज करता आनी आमच्यो बांयो आनी झोरी सगल्यो डिसेंबर जानेवारी म्हणल्यार सुकता आनी आमी उदकाक पातचेर जाता सो हाका लागून आनी ह्याचे प्रोजेक्ट आसा तांचो रिक्वायरमेंट इज 25,000 लिटर पर डे सो 25,000 लिटर पर डे काडले जाल्यार लोकांनी उदक खंयचे पावतले आनी तांचे प्रोजेक्ट म्हणटा ते क्रिकेट अकॅडमी हॉस्टेल ब्लॉक हॉटेल म्युझियम विलाज विथ होम थिएटर्स अँड स्विमींग पूल्स सो हो प्रोजेक्ट कोडून येता की तो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट म्हणून सो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट पासून एप्रूव करपा IPB कित्याक फुडें सरपा जाय आनी आमची इतली जमीन गेल्ली आसतना आनीक तांणी कित्याक IPBन हें करप सो हे सगळे पॉयंट घालून आनी मेन म्हटल्यार हे इतले इन प्रिंसिपल एप्रुवल दिला आतां प्रोक्लेमेशन घालचे पयलीं केन्ना एक पंचायतीक पासून एक लेटर धाडूना बाबी आमी अशें हें करपा सोदता जमीन गांवची जमीन लोक इफेक्ट जातलो एक तांणी कसलीच सायट इन्स्पेक्शन घेवना आनी हे तांणी म्हाका अंडर RTI दिल्लें आहा की आमी सायट इन्स्पेक्शन घेवना आमी कसली स्टडी करूना त्या प्रोजेक्ट थिंगा सुटेबल आसा ना ताजे इफेक्ट कितें येतलो एक पंचायतीक एक लेटर केलें ना बाबा अशें प्रोपोजल आहा आमचो आनी इतलें म्हणजे लोकांचे हेंच ना जाल्ल्या भाशेन कॅरच ना जाल्ल्या भाशेन ते फक्त IPB म्हाका रिटर्न दिला की आमी फक्त 2 क्रायटेरिया पळयता एक इस्टेटाक कितलो रेवेन्यू येतलो तो आनी एक एम्प्लॉयमेंट कितलो येतलो तो आतां ताणें म्हटल्यार कितें 950 लोक एम्प्लॉय जातले फॉर द 5 years आनी 17.75 crore रेवेन्यू येतलो सो हेजे वयल्यान तुमी पास करता म्हणचे बाद त्याचे नेगेटीव इफेक्ट गांवाचेर कितें येतले लोकांक कितें इफेक्ट जातलो एक प्रपोजल घाला एक्सप्लेन करा प्रोजेक्टा पंचायतीक सगळे म्हणजे तुमी डंप करतले आनी गांवांत घेवचे आनी हाकाच लागून आतां गोंयभर चल्ला ते सगळ्याक ऑब्जेक्शन जाता कित्याक लोकांक इन कॉन्फिडन्स घेनासतना तुमी अशें करता सो ताका लागून आमी आतां रेजोल्युशन घेतला की पंचायतीन ताका स्ट्रॉंग ऑब्जेक्शन धाडपाचें एज पर द प्रोक्लेमेशन की आमकां हो प्रोजेक्ट नाका हे सगळे रिजन्स घालून की हो प्रोजेक्ट नाका आनी तांकां इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एरिया दिवचे न्ही म्हणून आनी इतलें कोण ऑब्जेक्शन करून जरी तर दिले इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एरिया डिक्लेअर केलो जाल्यार रेजोल्युशन घेतला की पंचायतीन मुखार कोर्टान वचपाचें आनी चॅलेंज करपाचें म्हणून आनी सेकेंडली आनीकूय रेजोल्युशन घेतला की मेमोरंडम सेपरेट इंडिविज्युअल मेमोरंडम दिवपाक आमचे नुवें कॉन्स्टिट्युएन्सी MLA डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज
चीफ मिनिस्टराक आनी चीफ सेक्रेटरी की हे असो असले हे आमच्या गांवांत नाका, असो असले इतले आमकां इफेक्ट जातलो, सो हे गांवांत नाका. सो ते दिवची म्हणून ताका इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एरिया डिक्लेअर करचे न्ही म्हणून. तुमचो ओपोज आसतलो सर? आमचो ओपोज आसतलो. जरी तर तांणी इतले करून इतले ऑब्जेक्शन एक्सप्लेन करून जर केलो, आमचो ओपोज नॉट ओन्ली इन द कोर्ट, आमचो ओपोज ग्रावंडारूय आसतलो. कित्याक असले प्रोजेक्ट आमी जाल्यार आमचे ऑलरेडी तांकां आनी 13,000 वयर ताणें ऑलरेडी डिक्लेअर केल्ले आहा. अशें करून तूं प्रायवेट लँडांतूय समज तूं इंडस्ट्रियल एस्टेटीक जाली ती जालीच. इतले इफेक्ट आमी कोण आयज गार्बेज उडयली, फाल्यां आनी कितें केलें, अशें पोल्युटींग इंडस्ट्रीज आयल्या, हें आमी सगळे सद्या फेस करता. आनी हेंय तुमी आतां आमचेर घालूंक सोदता तें आमी आनी घेवचें ना. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.